एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे, और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है, मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबुल को हिला दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। न तलवार का वार, न तीर का हमला, न किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी ना आए, जिसके आगे नमरूद की लाखों की फौज सब बेबस हो गए और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया गया। पुराने इराक यानी बाबुल की जमीन के पास एक ऐसी सल्तनत जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई जाती नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था, जो उस जमाने का बेहद ताकतवर और मुतकब्बिर हुक्मरान था। लोग उसके कदम की आहट से लरस जाते। उसके महल के साए में शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता, रिस्क मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो ना सिर्फ बादशाह था, अपने आप को रब कहता था। एक दिन नमरूद के पास एक नजूमी आया और उसने बताया, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरी खुदा होने के दावे को तोड़ कर रख देगा। नमरूद का चेहरा सुनहरी महलों में भी पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, अब से कोई मां बच्चा पैदा न करे, हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में फरियादें उठीं, माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के नक्शे कदम खून में डूब गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे, वो फिर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके अपना एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक पहाड़ी गुफा में पनाह ली। हर तरफ गहरी खामोशी, फिर अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटे फैलती चली गई, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी तरबियत चुप रहकर गुफा के अंधेरों में होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, अंदर अल्लाह एक रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थीं। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिनों और जानवरों से बात कर सकते थे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाह खैर। गुफा से निकलते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आसपास की दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक निजाम में चल रहे थे। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। वो बुत बनाने वाले एक मशहूर कारखाने के सरबराह थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत बचपन से ही उस बुत परस्त घराने में हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर चीज को गौर से देखते। उनकी जुबान पर एक सवाल रहता, हक क्या है? कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। उस कौम के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को खुदा मानते, सूरज के सामने सर झुकाते, लेकिन फिर सब गायब हो जाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पुकारता, ये सब फानी है, खुदा फानी नहीं हो सकता। जब लोग रास्ते पर गुजरते, बुतों को सजदा करते, दुआएं मांगते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप खड़े उन्हें देखते रहते। एक रोज उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ी, ये तो हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। उन्होंने फिर कहा, ये ना तुम्हारा नुकसान रोक सकते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, और फिर भी तुम उनकी इबादत करते हो। कौम ने गुस्सा किया, ए इब्राहीम, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मगर ये हमारी आबाए अजदाद की रिवायत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ना नहीं था। उनका मकसद था तौहीद। देर रात तक, दिन भर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते रहे, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान, जमीन, सितारे, सूरज सब कुछ पैदा किया। मगर बुत परस्त कौम का दिल पत्थर था, उनके बुतों की तरह। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा,
قوم ایک بڑی خوشی اور میلہ منانے گئی ہوئی تھی، پورا شہر خالی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، گنبدوں میں گونجتی خاموشی اور ان پتھروں کا جمع ہوا بوجھ جو صدیوں سے لوگوں کے کندھوں پر تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی، آج انہیں جواب دینا ہوگا۔ پھر ایک ایک کر کے اپنی کلہاڑی سے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ کوئی زمین پر گرا، کوئی ٹوٹ کر بکھرا، کسی کا چہرہ چورا چورا ہو گیا، اور آخری میں سب سے بڑا بت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑی اس کے کندھے پر لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنی عبادت گاہ کی حالت دیکھی تو چیخ اٹھے، یہ سب کس کا کام ہے؟ کسی نے کہا، ابراہیم نام کا جوان ہمیشہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ ان سے پوچھا گیا، ابراہیم، کیا تم نے انہیں توڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب یہ سب سے بڑا بت سلامت کھڑا ہے تو اس سے پوچھ لو، شاید یہی بتائے کس نے باقی بتوں کو توڑا۔ قوم غصے میں پھٹ پڑی، ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب اس شہر کی دیواروں کو ہلا گیا، جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر تم انہیں رب کیوں بناتے ہو؟ یہ آواز ہواؤں میں گھومی، لوگوں کی زبانوں سے ٹکرا کر نمرود کے محل تک پہنچ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ آج یہاں کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ ایک طرف تاج، تخت، لشکر، جنگ، دوسری طرف ایک اکیلا نبی، مگر دل، عقیدت اور یقین کے ساتھ۔ نمرود نے غصے میں پوچھا، تو میرے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنس پڑا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک قیدی کو معاف کر دیا، دوسرے کو مرنے کا حکم دے دیا اور بولا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ تکبر کی دیواروں کو توڑ گیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ دربار جم گیا، ہوا تک رک گئی، آنکھیں تک پھیل گئیں۔ قرآن کہتا ہے، کافر بے حال ہو کر رہ گیا۔ نمرود کا تکبر پہلی دفعہ ہل گیا۔ سچ ہمیشہ 2 راستے دیتا ہے، یا جھک جاؤ یا جاؤ۔